morning guys, kumusta yan na? Tapos na kami maghila ng lambat guys. Bawi na kami. Kunti lang huli namin. Yan o. Ilang. Luto na kami ng ulam. Yan o, almusal. Yan, ulamin namin guys, almusal. Tatlo kami ngayon guys, tatlo. Yan kami guys, kapatid ko. Kapurlo ko. Weather lang yan guys. So maalon at saka mahangin. Okay naman, may araw naman. So mahangin at saka maalon-alon. Bawi na kami.